ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବହିରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 1 ବା ପାଠ 1ର ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିର ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତମମାନେ ଘରେ ବସି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ତ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ସିଧାଗାର ସବୁ ତିଆରି କରିବା, ଅତି କମରେ 10ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ, ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ସିଧାଗାର ଏଇଭଳି କ'ଣ 10ଟି ତିଆରି କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ସିଧାଗାର ଟାଣିବ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଟାଣିବା ସିଧାଗାର। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଟାଣ, ତମମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ନା ସିଧାଗାର ଟାଣିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସିଧାଗାର ସବୁ ଟାଣିବ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ନିଜ ବହିରେ ଟାଣ। କେତୋଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦବା। 1 2 3 4 5 6 7। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ 3ଟି ଆମେ ସିଧାଗାର ଟାଣି ନେବା। 9 10। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଧାଗାର ଟାଣି ନେବ ହେଲା। ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ এই ବିନ୍ଦୁକୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ି 10ଟି ଗାର ସିଧାଗାର ପିଲାମାନେ ଟାଣି ନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ବକ୍ରଗାର ସବୁ ତିଆରି କରିବା, ଅତି କମରେ 10ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆମେ ସିଧାଗାର ଟାଣି ନେଲେ 1 ନମ୍ବରରେ। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବକ୍ରଗାର ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ ବକ୍ରଗାର କ'ଣ ତମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ବକ୍ରଗାର କ'ଣ? ବକ୍ର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବକ୍ରଗାର ମାନେ ଏଇଭଳି ବଙ୍କା ଗାର ହେଲା। ବକ୍ର ମାନେ ପିଲାମାନେ ବଙ୍କା, ଏଇଭଳି ବଙ୍କା ଗାର ତିଆରି କରିବ ହେଲା। 2ଟି ହେଲା। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ବକ୍ରଗାର କରିବ ପିଲାମାନେ 3ଟି ହେଲା, 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି, 7ଟି, 8ଟି, 9ଟି, 10ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏହିଭଳି ବକ୍ରଗାର 10ଟି କରିନେବ ହେଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ବକ୍ରଗାର ସବୁ ତିଆରି କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଅତି କମରେ ଏଠି 10ଟି ଦେଇଛି, ତମମାନେ ଏଇଭଳି 10ଟି ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ସିଧାଗାର ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଓ ବକ୍ରଗାର ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ସିଧାଗାର ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉପରେ, ବକ୍ରଗାର ମାନେ କ'ଣ ବଙ୍କାଗାର, ସିଧାଗାର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ସିଧାଗାର। ତ ସିଧାଗାର ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଆଉ ବକ୍ରଗାର ବା ବଙ୍କାଗାର ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସିଧାଗାର ନା ବଙ୍କାଗାର କହିଲ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସିଧାଗାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବକ୍ରଗାର ବା ବଙ୍କାଗାର, ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କ'ଣ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଧାଗାର ହେଲା। ଏଠି ଏ ସିଧାଗାର ଏପଟକୁ ଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସିଧାଗାର ଏପଟକୁ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବକ୍ରଗାର ବା ବଙ୍କାଗାର, ଏଠି ତମମାନେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସିଧାଗାର ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ତମମାନେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏହିଭଳି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ସିଧାଗାର ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ବଙ୍କାଗାର ପାଖରେ ବା ବକ୍ରଗାର ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମାପ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କରିବା ପରେ ସ୍କେଲରେ ମାପି ପ୍ରକୃତ ମାପ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମାପ କରିବା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଝରକାର ଲମ୍ବ, ଆନୁମାନିକ ମାପ, ପ୍ରକୃତ ମାପ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାର ଓସାର, ଟେବୁଲ ଗୋଡ଼ର ଲମ୍ବ, କଳାପଟାର ଲମ୍ବ, ଟେବୁଲ ଠାରୁ ତୁମର ଦୂରତା। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆନୁମାନିକ ମାପ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିକି ମାପ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ମାପ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାପ କେତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିକି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି କହିଛୁ ଅନୁମାନ କରିକି ଆମେ ଲେଖିବା,
आम ये लिखिदबा झरकार लंब। झरकार लंब केते 100 सेंटीमीटर। ये लिखिदब अनुमान करके तुम मैंने कौन ना 100 सेंटीमीटर। तापर देछि विद्यालय बारंडार ओसार। तो पिला माने विद्यालय बारंडार ओसार केते आम ये लिखिदबा केते 400 सेंटीमीटर। तापर पिला माने देछि टेबुल गोड़र लंब। टेबुल गोड़र लंब केते एठी आम लिखिदबा 50 सेंटीमीटर। तापर देछि कलापटार लंब। तो पिला माने कलापटार लंब केते कलापटार लंब पिला माने सेही भली कोन अनुमान करी बसै दबो 200 सेंटीमीटर। तापर देछि टेबुल ठारू तुमरो दूरता। तो पिला माने टेबुल ठारू तुमरो दूरता प्राय केते हबो एठी केते लिखि दबो केते लिखिबा पिला माने ना 120 सेंटीमीटर। एइभଳି पिलाମାନେ तमाने आनुमानिक माप माने अनुमान करिके लेखिबो। तापर पिलाମାନେ तमाने कोन करिवो ना प्रकृत माप करी लेखिबो हैला। एइभଳି तमाने प्रकृत माप करिके स्केल सहायता रे लेखिबो हैला। झरकार लंब पिलाମାନେ एठी तमे प्रकृत माप लेखि दबो कोन 80 सेमी। पिलाମାନେ मु लेखि दउची तमाने मापी के लेखिबो। विद्यालय बारंडार ओसार हैला थरा एठी लेखि दबो कोन 350 सेंटीमीटर। तापरे एठी टेबुल गोड़र लंब एठी लिखि दबो केते 40 सेंटीमीटर। एठी कलापटार लंब प्रकृत माप पिला माने कलापटार माप केते 150 सेंटीमीटर। तापर देछि टेबुल ठारू तुमरो दूरता। तो पिला माने एठी लिखि दबो केते 100 सेंटीमीटर हैला। एइभଳି पिला माने तम माने पेंसिल सहायता रे निज निज बही रे आनुमानिक माप आउ प्रकृत माप लेखि नबो। तापर पिला माने 5 नंबर प्रश्न कोन दैछि हम माने एठी देखिबा। दिया जाइथिबा बिंदु ओ सेमानकर नाम देख। दुईटी लेखाए बिंदु जोड़ी क ख ग घ ख ग क ग क च ओ घ उ रेखाखंड अंकन कर। तो पिला माने एठी दैछि हैला दिया जाइथिबा बिंदु सेमानकर नाम मध्य दे जाइछि। पिला माने एठी बिंदु दिया जाइछि सेमानकर नाम मध्य दे जाइछि। दुईटी लेखाए बिंदु को जोड़ी तो माने कोन करिवो ना रेखाखंड अंकन करिवो। पेंसिल सहायता रे त माने कोन रेखाखंड अंकन करिवो। तो पिला माने प्रथमे आमे क ख रेखाखंड अंकन करिबा। तो पिला माने क एठी कोठी अछि क एठी अछि ख मध्य एठी अछि तो माने कोन करिवो ना पेंसिल सहायता रे पेंसिल सहायता रे त माने गार टाणिबो नहले हाथ रे गले बंका होइछिबो हैला। पेंसिल सहायता रे त माने एठी कोन करिवो ना गोटे रेखाखंड अंकन करिवो। पिला माने ए बिंदु को से बिंदु गार टाणी जोड़ी ने। तो हे गला पिला माने क ख रेखाखंड। तापरे देछि ग आउ घ। तो पिला माने ग बिंदु कोठी अछि एठी ग घ बिंदु एठी अछि ताहले ग घ ये गोटे कोन रेखाखंड तयारी करिवो आको जोड़ी की ग घ बिंदु जोड़ी की पेंसिल सहायता रे पिला माने गार टाणिया पई चेष्टा करिवो नहले बंका हेइछिवो वक्र रेखा हेइछिवो हैला। पिला माने हमर हे गला एठी ग घ रेखाखंड हे गला। तापरे देछि कोन ख आउ ग। पिला माने ख ग रेखाखंड तयारी करिबा। एठी ख अछि एठी ग अछि हैला। आ माने कोन करिबा ख ग रेखाखंड तयारी करनेबा। तो पिला माने आ माने एठी ख आउ ग बिंदु को गार टाणी जोड़ी देले आमे एठी ख ग रेखाखंड पाई जिबा हैला। त माने पेंसिल सहायता रे एई पड़ी गार टाणी नेबो। तो पिला माने आमे एठी ख आउ ग रेखाखंड पाई गले। तापर देछि क ग रेखाखंड। तो पिला माने एठी क बिंदु देखि पारथुबो ग बिंदु मध्ये एठी देखि पारथुबो क ग रेखाखंड। आमे एठी क बिंदु को ग बिंदु गार टाणी जोड़िले क ग रेखाखंड पाई जिबा। तो पिला माने पेंसिल सहायता रे त माने एई भली गार टाणी जोड़िबो नहले बंका हो जिवो। तापर पिला माने आमे क ग रेखाखंड पाई गले। एठी क आउ ग तापर देछि क च। तो पिला माने एठी क बिंदु देखि पारथुबो एठी च बिंदु मध्ये देखि पारथुबो। एठी आमे कोन करिबा ना क बिंदु को च बिंदु गार टाणी जोड़िबा ताहले जाई आमे क ग रेखाखंड पाई परिबा। त माने एठी क च कोन बिंदु को गार टाणी जोड़ी देलो ताहले एठी क च रेखाखंड आमे पाई गले। तापर देछि घ उ रेखाखंड। तो पिला माने एठी घ बिंदु देखि पारछो एठी उ बिंदु भी देखि पारछो ताहले आमे एठी घ बिंदु को ए बिंदु गार टाणी जोड़िले आमे कोन घ उ रेखाखंड पाई जिबा। तो पिला माने आमे एठी गार टाणी जोड़ी नेबा।
तो पिला माने आमे एठी घ म रेखाखंड मध्य पाई गले सहजरे। तो पिला माने एही भली भाबरे त माने कोन करिवो ना दिया जाइथिबा बिंदु कोन सेगुड़िकर नाम दिया बिंदु मध्य दिया जाइछि तो माने बिंदु को बिंदु गार टाणी जोड़िबो आउ रेखाखंड मध्य अंकन करिवो। तो पिला माने 6 नंबर प्रश्न कोन देछि हम माने एठी देखिबा। स्केल साहाय्य रेखाखंड गुड़िकर दैर्घ्य मापी तार परिमाण खाली घर मध्य लेख। तो पिला माने त माने कोन करिवो ना स्केल साहाय्य रे ए जो रेखाखंड गुड़िक देछि तार दैर्घ्य को मापी ए खाली स्थान रे त माने लेखिबो। एठी क ख रेखाखंड देछि, एठी ग घ रेखाखंड देछि, आ एठी च छ रेखाखंड देछि। त माने कोन करिवो ना दैर्घ्य को मापी कि ए खाली स्थान रे लेखिबो। तो पिला माने एठी क ख रेखाखंड प्रथमे मापी नबो स्केल साहाय्य रे। तो पिला माने देखिबा एठी केते सेंटीमीटर अछि। तो पिला माने देखिबा एठी पिला माने लक्ष्य करथबो स्केल जोठी शून्य अछि त माने सेठी कोन ए शून्य को नेकी क बिंदु पाखरे रखिबो। तो पिला माने ताहाले केते अछि देखिबो एठी 6। तो पिला माने एठी लक्ष्य कर त माने भलो भाबरे एठी 6 परे 5 पाखरे अछि हैला। 6 परे केतरा गार परे अछि 1 2 3 4 5 ताहाले 6.5 सेंटीमीटर। ताहाले एठी लिखि दबो 6.5 सेंटीमीटर। तापरे पिला माने ग घ कोन रेखाखंड को मापिबा। तो पिला माने स्केल को तो माने से बळी मापिबो स्केल नै कि एठी स्केल जोठी शून्य अछि त माने कोन ग बिंदु पाखरे से शून्य को नै कि रखिबो स्केल को। तापरे त माने लिखिबो कोन एठी पिला माने लक्ष्य पकर 5 परे केतरा गार पाख रहउची 11 1 2 3 हैला। ताहले कोन 1 2 पिला माने 5.2 5.2 सेंटीमीटर। ताहले पिला माने च छ रेखाखंड को पिला माने मापिबा सेही बळी पिला माने मापिबा। ताहले पिला माने केते रहउची एठी 6.5 परे केतरा गार 5 परे 6 7 8 हैला। ताहले पिला माने लक्ष्य कर भलो भाबरे 6.5 परे 6.6 पिला माने 6.6 हैला 6.6 सेंटीमीटर। एही भली भाबरे पिला माने त माने पेंसिल साहाय्य रे निज निज बही रे एही भली मापी की स्केल रे लेखि नबो। तापरे पिला माने आकलन फर्द पाठ 1 रेखाखंड रो दैर्घ्य मापिबा। पिला माने 1 नंबर प्रश्न कोन देछि हम माने पढिबा। दिया जाइथिबा इंग्रजी अक्षर गुडी को देख प्रत्येक अक्षर रे थिबा रेखाखंड संख्या को अक्षर तळे थिबा कोठरी मध्य रे लेख। तो पिला माने एठी कोन करिबा ना प्रत्येक अक्षर रे थिबा रेखाखंड एठी केते उडी अक्षर देछि ता धरे केते खंड रेखाखंड अछि ताको कोन करिबा गणिकी एही कोठरी तळे लेखिबा। तो पिला माने केतोडी रेखाखंड अछि एठी देखिबा भलो भाबरे लक्ष्य करो 1 2 3 तो पिला माने 3टा रेखाखंड एठी तो माने 3 लेखि नबो। पिला माने एठी देखिबा सेही बळी केतरा 1 2 3 तो पिला माने एठी भी 3टा अछि तो माने एठी भी 3 लेखि नबो। पिला माने एठी देखिबा ए रे केतोडी रेखाखंड अछि 1 2 3 ताहले एठी भी सेही 3 लेखि नबो। एठी केतोडी अछि देखिबा 1 2 3 ताहले एन मध्ये 3टा रेखाखंड अछि। जेड रे केतरा अछि 1 2 3 एठी भी सेही 3 लेखि नबो। एल रे केतरा अछि 1 2 ताहले एठी 2 लेखि नबो। एही बळी भाबरे पिला माने त माने कोन केतोटी अक्षर देछि ता धरे केतोटी रेखाखंड अछि त माने गणिकी लेखि नबो। 2 नंबर प्रश्न पिला माने कोन देछि लेखिबा। तो निम्नलिखित दैर्घ्यर रेखाखंड अंकन करी सेमानकर नामकरण कर। तो पिला माने निम्नलिखित दैर्घ्यर आमे कोन करिबा ना रेखाखंड अंकन करिबा। एठी 6 सेमी देछि पिला ना 3 सेमी पिला माने देइ देछि आमे 3 सेमी विशिष्ट गोटिए रेखाखंड टिए स्केल तयारी करिबा। तो पिला माने केमिति तयारी करिबा भलो भाबरे लक्ष्य कर त माने एठी पिला माने शून्य पाखरे गोटिए बिंदु देइ दबो हला। तापरे 3 जोठी अछि पिला माने सेठी गोटिए बिंदु देइ दबो। ताहाले ए शून्य पाखरु 3 पाखकु गार टाणी। ताहाले एठी 3 सेमी विशिष्ट गोटिए रेखाखंड होई गला। तो एठी कोन ना देइ दबो क आउ ख एठी लिखि दबो पिला माने कोन 3 सेमी।
ପିଲାମାନେ 3 ସେମି ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଠି 3 ସେମି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ 5 ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇଭଳି ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଶୂନ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ ତମମାନେ, ତାପରେ ଏଠି 5 ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ 5 ବିନ୍ଦୁ ପାଖରୁ ଏଇ ଶୂନ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ 5 ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା କ ଖ ପରେ, ତାପରେ ଏଠି ନା ଦେଇଦେବ କ'ଣ ଗ ଆଉ ଘ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 9 ସେମି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତମମାନେ ତିଆରି କରିବ। ଏଠି ଯୋଉଠି ଶୂନ ଅଛି ତମମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ 9 ଯୋଉଠି ଅଛି ତମମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। এই 9 ବିନ୍ଦୁ ପାଖରୁ ଶୂନ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଦେବ, ଘ ପରେ ଉଁ ଚ ଦେଇଦେବ ହେଲା, ଉଁ ଆଉ ଚ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଏଇଭଳି କ'ଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ତଳ ଚିତ୍ର 2ଟିରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଗଣି ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତଳ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଗଣିବା, ଗଣିକି ଏଠି ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦେଖିବା, 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11ଟା 12ଟା 13ଟା 14ଟା 15ଟା 16ଟା 17ଟା 18ଟା 19ଟା 20ଟା 21ଟା 22ଟା 23ଟା 24ଟା 25ଟା 26ଟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 26ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମମାନେ, 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11ଟା 12ଟା 13ଟା 14ଟା 15ଟା 16ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 16ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗଣି ନେବା, 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା 11ଟା 12ଟା 13ଟା 14ଟା 15ଟା 16ଟା। ତାହେଲେ 16ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 26ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଗଣିବ, ଗଣିକି ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମମାନେ ଏଠି ଲେଖିନେବ। ତ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି 5ଟି ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପି ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବା 5ଟି ବସ୍ତୁର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବ, ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମାପି ସାରଣୀରେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କଳାପଟା ହେଲା, କଳାପଟା କଳାପଟା। ତାପରେ ଟେବୁଲ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, ଟେବୁଲ ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଡେସ୍କ ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଝରକା, ଝରକା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଝରକା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ଦେଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ। ତ ପିଲାମାନେ କଳାପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତମାନେ ଏଠି କଳାପଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଲେଖିବ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେତେ ନା 50 ସେମି। ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ, ଏଠି 55 ସେମି ଲେଖିନେବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖୁଛି, ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିକି ଲେଖିବ। ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତ ପିଲାମାନେ ଟେବୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ, ଏଠି ତମାନେ 45 ସେମି ଲେଖିନେବ। ଏଠି ପ୍ରସ୍ଥ ଲେଖିଦେବ କେତେ 50 ସେମି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ, ଡେସ୍କର ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବ କେତେ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେତେ 25 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 30 ସେମି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଝରକା, ଝରକାର ପିଲାମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ଝରକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ନା କେତେ ପିଲାମାନେ ହେବ 35 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 40 ସେମି। এইଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜ ନିଜ ବହିରେ এইଭଳି ମାପିକି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖିଛି, ତମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ এইଭଳି ମାପିକି ଲେଖିବ। এইଭଳି ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖିଦେବ, এইଭଳି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପିକି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାପିକି ଲେଖିନେବ, ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ମାପିକି ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ଯେକୌଣସି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଲେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା, ତ ପିଲାମାନେ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ କେତୋଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମାନେ ଏକତ୍ରେ ଠିକ ମାରିଦେବ। ତାହେଲେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ
କରିପାରିବା ବା ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ख नंबर प्रश्न पिला माने 5 नंबर ख जे कोनसी दुईटी बिंदु नहीं केतोटी वक्ररेखा अंकन करि पारिबो। पिला माने जे कोनसी बिंदु कोन से कहछि बिंदु दुईटी नहीं गला आमे केतोटी वक्ररेखा आमे अंकन करि पारिबा। तो पिला माने गोटिए कर देले होला तापरे एई भली दुईटी कर नेले तापरे एठी तीनोटी कर नेले एई भली पिला माने वक्ररेखा असंख्य तयारी हेई पारिबो दुईटी बिंदु को नेकी होला ताहले एठी डी पाखरे ठीक चिन्ह मारि देले। तापरे पिला माने ग नंबर प्रश्न हम माने देखिबा तुम खाता रे जे कोनसी तीनोटी बिंदु नियो सेही बिंदु मानकु रेखाखंड द्वारा जोग कर तुमे सर्वाधिक केतोटी रेखाखंड पाइल। तो पिला माने आमे एठी कोन कले ना तीनोटी बिंदु नै गेले हैला से कोन कहछि तीनोटी बिंदु नियो सेही बिंदु मानकु रेखाखंड द्वारा जोग कर। तो रेखाखंड पिला माने आमे एठी रेखाखंड द्वारा जोग करनेले हैला जोग करनेले तुमे सर्वाधिक केतोटी रेखाखंड पाइल। तो पिला माने केतोटी पाइले गोटे दुईटा तीनोटी रेखाखंड पाइले ताहले एठी सी नंबर हैला ताहले सी पाखरे ठीक मार दबो तीनोटी हैला ताहले आमे तीनोटी बिंदु को जोग करी सर्वाधिक केतोटी रेखाखंड पाइले ना तीनोटी। तो पिला माने एई भली भाबरे पेंसिल साहाय्य रे त माने निज निज बही रे एई भली करि नेबो। तो पिला माने 5 नंबर प्रश्न उत्तर मध्य सरी जाइछि। तो पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे पाठ 2 रो प्रश्न उत्तर गुडी को आमे करिबा। तो पिला माने तमनकु जदि एही वीडियो टी भल लागि थाई ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलिबनी। थैंक यू।